भगवते वासुदेवाय। आज ब्राह्मण ब्राह्मणी की कहउछंती हे मितणी जानिछ मु केवल उच्चिष्ट खाइबा को देइथिली मते उच्चिष्ट ही प्राप्त हैला तेणु आमे केते बड़ भूल करिसंती। आज मु शपथ करूछि आज ठारू केबे अन्याय करिबिनी केबे अधर्म करिबिनी आउ जहाँ मोर जेतिकी धन संपत्ति अच्छी मु से सब को केवल दान करी। आउ कौन कहते बोइले न देइएथे खाइबाकू तू ही लडू धन रखिबारे धिक तोर मुह पड़ू। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ नाथ। तेणु करी आंब घरे अछि जेते धन मिष्ठान करी रातिते दिया भोजन। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ नाथ नाथ। ब्राह्मण वैष्णव देवा देवी सेवा करी देउड़ मंडप कूप आराम पोखरी। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ नाथ नाथ। या कराइबा अन्य कार्य नहीं एते विचारी बहुत रूपे दान देई। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ नाथ नाथ। तेणु ब्राह्मण कहउछंती मितणी आज ठारू आमर सबकिछि परिवर्तन हो गला। आमे एबे कौन करिबा जानिछ ए धन संपत्ति रे आमे कौन करिबा। आमर तो पुओ चलीगला आमर तो धर्म पुओटे थिला सी भी चलीगला। ये जो धन संपत्ति रहिला मु चाहूँगी जो माने अति दुख रे रहिछंती जो माने कष्ट रे रहिछंती दी ओली दी मुठा खाइबा को पाउ नाहंती से मानकु किछि किछि खाइबा को दबा। आउ जोटी धर्म अनुष्ठान होउछि से धर्म अनुष्ठान मानकर किछि किछि दान करिबा। ब्राह्मण वैष्णव ये समस्त को भोजन दबा ताकू खुशी करेबा। आउ ये जीव जगत पाई जीव मानक पाई जो माने कथा कहि पारु नांती जे मानकर पाटी फिटुनी से माने सेमानकु शोष हेले काहाकू कहिबे भोक हेले काहाकू कहिबे। तेणु सेई मानक पाई किछि किछि पुष्करणी खोलिबा दरकार। तेणु किछि पुष्करणी खोलिबा जे सेई माने टिके पानी पीबे। ये सब कार्य आज ठारू मोर आरंभ हबो। हे मितणी तमे जदि मो साथी रे रहिबो तमे जदि सेया करिबो मु जहा करिबी तमे जदि सेया करिबो ताहले आमे निश्चय से पुर को देखिबा से वैकुंठपुर को देखिबा। आउ सेठी से वैकुंठपुर रे आमर गोटे घर थिबो आमे से घर भितरे आनंद रे रहिबा जितेबेले जहा मागिबा सेतेबेले हमको मिलिबो। तेणु मितणी जदि ए सब काम करा जाए
ताहले आम पाई सुंदर व्यवस्था रही। तेणु आज ब्राह्मणी मध्य कहते हे स्वामी आपण जो बाटरे जीवे मु मध्य से बाटरे जीवी कहीं आपण हाथ धरी मु समस्त को छाड़ी आसी। आपण जदि दान पुण्य करती से मु मध्य खुशी हेबी। आपण जदि पुष्करणीटे करेंगे से मु बहुत खुशी हेबी। तेणु ये कथा आज पत्नीकर सहयोग जो मिलगला से ब्राह्मण अति खुशी हो गले। आउे धीरे धीरे धर्म कार्य आरंभ कले। जगह जगार पुष्करणी मान खोलवा को आरंभ कले। जोटी जीवजंतु माने पानी पीवाई आसवे से जगार सब पुष्करणी खोलागला। आउ गाँ गाँव में कूओ मान खोलागला जे जोटी पानी नहीं पानीर व्यवस्था नहीं से गोटे कूओ खोलीदे ब्राह्मण। एमिति अनेक प्रकार धर्म काम नियोजित कले। जोटी दुखी रखी को देखिले क्या वस्त्र देले क्या अन्न देले क्या जल देले एमिति किछि किछि दान समस्त को कले। गोरु मुखरे घास पिपुड़ी की खुद विष्णु को प्रतिमा पूजा शंभु सिरे दूध। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ। जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। हेमंत करीन धन वितरी सुचिते दान देई धर्म कीर्ति रखिला जगते। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ। जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। यही परी जावतीय धर्म कीर्ति कला आयुष शेष हेबारु मृत्यु कुल भिला। आयुष शेष हेबारु मृत्यु कुल भिला। आयुष शेष हेबारु मृत्यु कुल भिला। तेणु जितेबले ज्ञान उदय है सेतेबले चिंता कले जे मु आज अधर्म करी एबे धर्म कर्म टिके मन को नियोजित करी। जिते धर्म कर्म कथा करबा पई चिंता कले सेतेबले समस्त देवता माने मध्य ताको सहाय्य करबा पई आगेले। तेणु धीरे धीरे समस्त धर्म कार्य रे नियोजक कला जेते धन सबु थिला कोटी पुष्करणी खोलिला कोटी कूप खोलिला कोटी दुखी दरिद्र को खाइबा को देला का वस्त्र देला एमिति अन्न जल वस्त्र सबू दे सारिबा परे शेष में ब्राह्मणर मृत्यु हो गला। जिते ब्राह्मणकर मृत्यु हो गला पत्नी मध्य कही जे स्वामी तमें जो बाटे जीव मुझे से बाटर जीवी कहीं ना मोर पुओ अच्छी ना मोर संतान अच्छा। तेणु जदि तमें जोटिक जीव मुझे सेटिक जीवी तमें जदि जमपुर को जाओ मुझे तुम सहित जमपुर को जीवी। जिते स्वामी चलीगले सेते पत्नी मध्य स्वामी शव को धरी से अग्नि को डेई पड़ा से अग्नि के डेई पड़ा आ दुई जन चलीगले। एटी टिके चिंता करिवार कथा जे आमे जेतेबेले गोटे निशारे अभ्यस्त हो जाउछंती गोटे निशारे आमे अभ्यस्त हो जाउछंती तेणु ताकू जेते चेष्टा कले भी आमे छाड़ी पारुना। आमको जी किए केते कथा कहूँ बापा कहते माँ कहते भाई कहूँ बंधु कहते माने पड़िशा घर लोक कहते समस्ते कहते आमको जे तू गोटे खराब निशाटे रखीचु से निशाटी को छाड़ी दे। आमे से मुहूर्त में चिंता करती ना ये निशा को छाड़देवी आ निशा मोर बहुत क्षति होची तेणु मुझे छाड़देवी। निशा छाड़ापी आम समस्त पाखे कही दिखती हाँ आम निशा छाड़देवी आ निशाटा तो बहुत खराब जिनस देह को खराब हम
तेणु आउ ए निशा खाइबिनी किंतु पुणी से जी कहूला पाखर पलि आसा पर पुणी जो एकुटिया हो जाए पुणी से चिंता करे ना आज गोटे दिन निशा करदेवी पुणी से दिन से निशा करे से दिन निशा कलापर पुणी चिंता करे ना ना कहीं बड़ भूल कली एत दिन पर्यंत अपेक्षा करी एत दिन पर्यंत छाड़ी देती से निशा को पुणी कहीं ग्रहण कली तेणु सेतेबेले ता मन को से निजे आयत्त करि पारे ना जेतेबेले ये मन को कई आयत्त करि पारंतिनी किंतु मन को आयत्त करबा गोटे साधना मन को आयत्त करबा गोटे साधना निश्चिंत जे निश्चित आपण मानकर गोटे गोटे जिनिस करबा पई गोटे जिद्दी रहूची जे मु आज यही जिनिसटी यही कामटी आज मु करिकी सारिबी जो निशाटा रही जे मु कामटा को आज करिकी ही सारिबी से जिते बड़ा कष्ट काम होता कि कौन ऑफिस रो काम आपन को दिया जाइए आपन चिंता कर मत आज एक सब को सारिबा को पड़ो मुझे जेबी आपको सारी घर काम हो जेकोसी काम हो आम गोटे निशारे पड़ जाता जे यही कामटा आमको सारिबा को पड़ो ये मनीषर गोटे जिद्दी जे मुझे निश्चित आपको छाड़ी सेतेबेले भगवान मध्य साथ दे था सेतेबेले जदि जेते बड़ कष्ट कामटी हेले आमको से सहज लगी जाए जेते आम से कम मन दे दियंती से आमको सहज लगी जाए तेणु जेते बड़ काम होता जेते बड़ कार्य होता जिते आमर जिद्दी रहिबो जे आज मु ए कामटी को निश्चित करिकी सारिबी तेणु से होची अटल प्रतिज्ञा मनीष जेतेबेले अटल प्रतिज्ञा करे सेतेबेले तार मन आयत हो जाए मन तार आयत हो जाए मन चाहूले भी जे से कामरू निवृत्त रही से निवृत्त रही पारे ना कहीं अटल प्रतिज्ञा पाखे मन केबे आगु को आउ जाई पारे ना तेणु सेमिति भाव में आम मानक भितर गोटे अटल प्रतिज्ञा दरकार आपण मद पिउचंती आपण जानिछंती जे मद पीवा मात्रे मो शरीर को क्षति मद पीले मो देह खराब होबो मद पीले मुझे समय मद पीबी से समय भितर क्या कौन कहबी मुझे जानीपरि मो पार्टी केते कथा स्लीप कर तेणु से जो पार्टी जो कथा पदक मोर चलीगला सी क्या केते क्षति पहुँचे पार केते क्षति पहुँचाऊ तेणु ये निशा बल मु क्या चापुड़ाटाए पकाउथि निशा बेल मु क्या मारी दौथि निशा समय से मन आयत रहे ना ये जो मनीषर जिद्दी रही थाए जे मु ए निशा को छाड़ी जदि मो शरीर से क्षति करुच्ची जदि मो परिवार क्षति करुच्ची जदि मो पड़ोशीकर क्षति करुच्ची जदि मो बंधु बांधव माने समस्ते मते घृणा करुचंती ताहले ताहले से जिनिस मो पाखु को आसीबो काहे कि से जिनिस मो पाखु को आसीबो काहे कि ना मो शरीर खराब हो जेतिकी समय मु निशारे रही सेतिकी समय मोर मुंड आ काम करनी तेणु सेतिकी समय आमर व्यर्थ गला कि नहीं मनीषर प्रत्येक मुहूर्त मूल्यवान समय होता है तेणु आमे जो निशाग्रस्त भाव में रहिले जेतिकी समय आमर गला सेतिकी समय आमको किए आउ दे पारिबो केही आउ दे पारिबेनी तेणु निशाग्रस्त लोक जदि निजे न चाहिब निज मन को जदि आयत्त न करिब जदि दृढ़ संकल्प न नब दृढ़ प्रतिज्ञा न करिब सेतेबेले से निशा को केबे छाड़ी पारिबोनी तेणु निशा छाड़ीबा को हेले दृढ़ प्रतिज्ञा दरकार केही कहीदेले आपण निशा छाड़ी दियो बोली से छाड़ी पारिबेनी निजे निज को आगे जो दिन निजे निज को चिन्हिब निजे दृढ़ प्रतिज्ञा नब दृढ़ संकल्प नब से ही दिन ही निशा छाड़ी तेणु आम जो खराब कम करने को जाऊँच से आमको बाधा दौर आम मन विवेक बाधा दौर जे से खराब कामटा आम करवानी विवेक आमको बाधा दौर तेणु आम केतेबेले कौ मुहूर्त से खराब काम निवृत्त रही जाऊँच तो केतेबेले विवेकर कथा को न मानिक आम से खराब काम नियोजित होती खराब काम कर सारी आसवा पर पुणी चिंता करुँच मोर गोटे एत बड़ पापटे करदेली मो विवेक मत बाधा दौला तथापि कहीं मुझे गली कहीं ये मन आमर आयत रे नहीं ये मन को आयत करने आज मुनि ऋषि माने तपस्या करुँच ये मन को एकाग्रता करने
ପାଞ୍ଚ ମନ 25 ପ୍ରକୃତି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁଦିନ ଏକା ଏକ କରିଦେବ। ଆଜି ଗୁରୁ ଚୈତନ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଦିନ ପାଞ୍ଚ ମନ 25 ପ୍ରକୃତି ଏକ ହେଇଯିବେ ସେଇଦିନ ଆମେ ଆତ୍ମାର ସନ୍ଧାନ ପାଇବା, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଇବା। ଆମେ କିଏ, ଆମେ କ'ଣ, ଆମେ କେଉଁଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ କଥା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା। ଯେଉଁଦିନ ମନ ମୁନ ଚୈତନ୍ୟ ଇଏ ପାଞ୍ଚ ମନ 25 ପ୍ରକୃତି ଇଏ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ହେଇଯିବେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପରିବାର, ସେ ପରିବାର ବାପର ଗୋଟେ କଥା, ମାଆର ଗୋଟେ କଥା, ପୁଅର ଗୋଟେ କଥା, ବୋହୂର ଗୋଟେ କଥା, ଆଜି ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା, ତାହେଲେ ସେ ଘର କ'ଣ ହେବ? ସେ ଘର କ'ଣ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼ିବା ଦରକାର, ଗୋଟିଏ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯେଉଁଠି ପରିବାରରେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଜାଣିଗଲେ ସେଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଆସିବ। ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୁଞ୍ଜୁଛି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆଜି ବାଡ଼ିଦେଲେ 5 ଜଣ ଯେଉଁ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ସେ 5 ଜଣ ପାଖରେ କହିଦେଲେ, ସେ 5 ଜଣ ବିଚାର କଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ 5 ଜଣ ବିଚାର କରିକି ଯାହା କରିବେ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ହେବ। 5 ଜଣଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିବା। ତେଣୁ ଯଦି ମନ ତାର ଇଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିବ, କୁମନ ଇଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିବ, ବିମନ ଇଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିବ, ସୁମନ ଇଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିବ, ଏ ଯେଉଁ 25 ପ୍ରକୃତି ରହିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିବେ, ତାହେଲେ ଇଏ ଏକ ହେବେ କେମିତି? ତେଣୁ ଏ ଶରୀର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାପ କରିବ, ପାପ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ତା କାହିଁକିନା ତାର ମନ ସ୍ଥିର ନାହିଁ। ମନକୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥିର କରିବା ଦରକାର। ଯେଉଁଦିନ ଏ ମନଟା ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା ସେଇଦିନ ଆମେ ଅଧର୍ମ ମାର୍ଗରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଓହରି ଆସିବା। ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଆମେ କିଛି ଅଧର୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର କିଛି ଅଧର୍ମ ନାହିଁ। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇଟା ଅଧର୍ମ କରୁଛୁ, ତଥାପି ସେ ବାହସ୍ଫୋଟ ମାରନ୍ତି, ନାହିଁ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିନି। ସେଇମାନେ ହିଁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଭୋଗ କରନ୍ତି, ପାପ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଆଉ କେହି କେହି କହନ୍ତି ନର୍କ କିଏ ଦେଖିଛି ମ, କିଏ ସେ ନର୍କ ଦେଖିଛି? କିଛି ନର୍କ ଫର୍କ ନାହିଁ, ଏଠି ଦଣ୍ଡ ଫଣ୍ଡ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆହୁରି ପାପ କରନ୍ତି। ଖାଲି ସେମାନେ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଯେ ଏଠି ନର୍କ ଫର୍କ କିଛି ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଛ କଥା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ସେଇମାନେ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇମାନେ ହିଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କଲେ, ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅଗ୍ନିରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଚାହିଁବ ସେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ଆମେ ଯଦି ଚାହୁଁଥିବା ଯେ 10 ଟଙ୍କାଟା ଆଜି ରୋଜଗାର କଲେ, ଚିନ୍ତା କରିବା ସେ 10 ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସେ 10 ଟଙ୍କାରେ କିଛି ଘର ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମୋ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆଉ କାହାକୁ ଦେବା? ଆମେ କାହାର ଋଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କାହାକୁ ଦେଲେ ଯେ ଆମେ ଋଣମୁକ୍ତ ହେବା। ତେଣୁ ଆଜି ଯଦି 200 ଟଙ୍କାଟେ ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଯଦି 200 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଇଗଲା, ସେ 200 ଟଙ୍କାଟାକୁ ସିଧା ନେଇକି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦିଅ, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦିଅ। ତେଣୁ ଆମର ଧନ ବଢ଼ୁ। ଯେତେବେଳେ 200 ଟଙ୍କାଟେ ନେଇକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେଲେ, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ, ଜଣେ ଲୋଭି ବୁଢ଼ାଟେ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଲୋଭି ବୁଢ଼ାଟେ ଜଣଙ୍କର ତାର ଗୋଟେ ଘରେ ପୂଜା ଉତ୍ସବଟି କଲା। ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ଉତ୍ସବ କଲା, ତେଣୁ ଆଗରୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଥାଳିଆରେ କିଛି ବିଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଭୋଜନ କରିସାରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବିଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ପାନ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଚିନ୍ତା କଲେ ବୁଢ଼ା ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ କିଣା ହେଇକି ରହିଛି, ବିଡ଼ି ସବୁ ଆସିଛି, ସିଗାରେଟ୍ ଆସିଛି, ପାନ ଆସିଛି, ଏସବୁ ଆସିଛି, ଲୋକମାନେ ଖାଇସାରିଲେ। ଜଣେ ଜଣେ କରି ଖାଇଲେ। ଯେ ଜଣେ ଆସିଲା କହିଲା ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ପଳେଇ ଯିବି, ମୋର କାମ ଅଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇବି। ତେଣୁ ସିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସିଏ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବିଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇବି।
ସେ କହିଲା ବିଡ଼ି ଯଦି କ'ଣ କରିବା ଗୋଟେ କଠାରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ସେ କଠାଟାକୁ ତ ଖୋଲି ହେବନି, ଗୋଟେ କାମ କର ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲାଟାକୁ ପଠାଉଛି, ସେ ତାକୁ ଦେଉଛି ପଇସା, ସେ ଗୋଟେ ବିଡ଼ି ଆଣିକି ଦେବ, ତୁମେ ଖାଇଦେବ। ତେଣୁ ପଇସାଟିଏ ଦେଲା, ସେ ଗୋଟେ ବିଡ଼ି ଆଣିକି ତାକୁ ଦେଇଦେଲା, ତେଣୁ ସେ ବିଡ଼ିଟା ଖାଇକି ସେ ଚାଲିଗଲା। ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ଖାଇବାକୁ ଆସିଲା, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଯଦି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥାନ୍ତେ ବୁଢ଼ା ବୋଧେ ସେ ବିଡ଼ି କଠାଟାକୁ ଖୋଲିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣ ଜଣ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ଆଉ ସେ ବିଡ଼ି କଠାରୁ ଖୋଲୁନି, କାହିଁକିନା କଠାଟା କିଏ ଖୋଲିବ, କଠାଟା ଥାଉ ଯାଉ ସେ ଦୋକାନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇ ଆସି ଦେଇଦେଉ। ପୁଣି ଜଣେ ଆସିଲା, ପୁଣି ଏମିତି ତାକୁ ସେ ବିଡ଼ି କଠାରୁ ଖୋଲିକି ଦେଇଦେଲା, ବିଡ଼ି କଠାରୁ ଖୋଲିକି ଦେଲାନି, ପୁଣି ଯାଇ ଦୋକାନରୁ ପଇସା ଦେଇକି କିଣିକି ଆଣିଲା, ପୁଣି ଗୋଟେ ବିଡ଼ି ତାକୁ ଦେଇଦେଲା। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଏ ମଣିଷର କେବଳ ଲୋଭରେ ସେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ, ଯିଏ ଲୋଭ କରେ ତାର ଅଧିକ ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ବିଡ଼ି କଠାଟା କାଳେ କଠାଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ, କଠାରୁ କାହିଁକି ଗୋଟେ କମିଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପଇସା ଦେଇକି ବରଂ ଗୋଟେ ବିଡ଼ି କିଣିକି ତାକୁ ଦେଲା, ହେଲେ ତାକୁ ସେ କଠାଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲାନି। ଏଥିରୁ ଆମେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋଭୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷେ ଗୁଣା ଯାଇଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଗୁଣା ଦେଇନଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷେ ଗୁଣା ତାଙ୍କର ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ସେ କଥା ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କେଉଁ ବାଟରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସବୁବେଳେ ଆମ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି ନ ଖାଇବା, ପେଟକୁ ନ ଖାଇବା, ସେ ପଇସାକୁ ଧନକୁ ରଖିବା। 200 ଟଙ୍କାଟା ଆଜି ରୋଜଗାର କଲି, ସେ ଟଙ୍କାଟାକୁ ରଖିଦେଲି, ମୁଁ ଖାଇଲିନି କି ମୋ ପରିବାରକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲିନି। ତେଣୁ ପତ୍ନୀ କହୁଥିବ ଆଜି ଡାଲି ଟିକେ ଆଣ, ଡାଲିଟା ହିଁ ଆଜି ସରିଯାଇଛି ନା, ଆଜି ଗୋଟେ କାମ କର, ସେ ଆଳୁଟାକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଅ, ତାକୁ ପୋଡ଼ିକି ଖାଇଦେବା। ତେଣୁ ଏମିତି କରି ଆଜି ଗୋଟେ ଆଳୁଟେ ପୋଡ଼ିକି ଖାଇଦେଲେ, କାଲି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆଜି ପୁଣି କ'ଣ କରେ ନା, ଆଜି ମୋର ଟିକେ ସମୟ ନାହିଁ, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୁଁ ତ ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଦେଖିକି ଆଜି ଭୋଜି ଅଛି ଖାଇଦେବି, ତୁ ଟିକେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଗୋଟେ ସେ ଆଳୁଟେ ସିଝେଇକି ଖାଇଦେ। ତେଣୁ ଏମିତି କରି ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ଆମର ଧନ ବଢ଼ିବ। ସେ ଧନ କେବଳ ଯେତିକି ରହିବା କଥା ସେତିକି ରହିବ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ଆମେ କ୍ଷୀରକୁ ଢାଳିବା, ସେ ପାତ୍ରଟା ଫୁଲ ହେଇଗଲା ପରେ ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବା ପୁଣି ଢାଳିବା, ସେ ତା ଦେହରେ ଆଉ ରହିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଳେ ଢାଳି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଯେତିକି ଆମର କାପାସିଟି, ଆମେ ଯେତିକି ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ, ଆମେ ଯେତିକି ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଆମକୁ ସେତିକି ମିଳିବ। ତାଠୁ ଯଦି ଅଧିକ ହେବ ନା, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ତାକୁ ସିଏ କେମିତି କ'ଣ ସେ ବାଟରେ ତାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତାର ଯେତିକି ସେ ସେତିକି ହିଁ ତାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଆଉ ତାର ଯେତିକି ନୁହେଁ, ତାର ପ୍ରାପ୍ୟ ନୁହେଁ, ତାକୁ ସେ କଦାପି ମିଳିନଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ବା ସିଏ ତାକୁ ମିଳିଯାଏ, ତାହେଲେ ସିଏ କିଛି ନା କିଛି ରୋଗ ବାବଦରେ ହେଇକି ପଳେଇଯିବ, କିଛି ରୋଗରେ ବ୍ୟାଧିରେ ଚାଲିଯିବ, ସେ ପଇସା କେବେ ରହିବନି, ସେ ଧନ କେବେ ରହିବନି। ତେଣୁ ଏ କଥା ଆମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ 2 ଜଣ ଚାଲିଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ଯମପୁରରେ ଯାଇକି ପ୍ରବେଶ ହେଲେ, ଯମରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତକୁ ଯମରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ, ୟାଙ୍କର ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ, ପାଞ୍ଜି ଦେଖିଦିଅ, ୟାଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ କର୍ମ ଅଛି। ତେଣୁ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ପାଞ୍ଜି ଦେଖି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା, ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜରେ, ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜରେ, রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ ভজরে, রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ ভজরে, গোবিন্দ ভজ গোপাল ভজ, রাধে গোবিন্দ ভজ, রাধে গোপাল ভজ, রাধে 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 গোবিন্দ ভজ, রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ রে, রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ রে, রাধে গোবিন্দ